Watukufu wa Komor, ikawa ndo mlio harumwa zinsanansa za hema siwa ya Komor, nanu mlio harumwa zi dunia kamil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndongo ya handani na kaujabanu ndo ujanjeni bushirie o wananyasi wa Komor muhamwema wa ho mwaha 20 majana maili na mengo milina mweja wa mwaha ziwizili na mengo milina mweja samahani, na uombea Mungu ya wahafadhi na narudi tena ya hafadhi haini mwananchi Mkomor ikawo ya kansi ni hansi ulona ni njema ya hensi ya hatu nguya jalie umwaha waziwizili na 20 mweja mwaha ikawo ngojoka mwema wa he Komor na nguya yave o kao wandu waruma wensi ya wawe imani ya watowe fikirambi ili yensi wandu watsanganyi hebadzima yensi yendele hena namna ya lazimu shamba nungo nzima naiwona lukaya rishia discours kaunde atula ne rais wa daula Azali Athman yakabushiria muhamwema wa Komori kamil ulawana nabo armwaye makauli ya roha yatoa yabo makauli kao ikakweli ngenania njema ya hensi kajajo kayo mai au kaya makauli yayo haeleza ukaya ngelazimu wa Komor wandu watsanganyi badzima rikensi haruma la tabu nzima wandu hadisi ili wandu rohe haruma zitabu ikao dizilio haruma nchi hususan zitabu za kisiasa mbi ikao dizilio haruma nchi imma rijohanza ikao leo izonongo rais Azali ya hamba rijohanza zifanyishie sabuzi wandu wakensi wa hadisi wakasonti pia si wa Komor ilansi hatu sonti pia shaha bahati mbi haja leo insi ngwende sonai watu rija ka oblige rambe zanongozo tijab marungo zimana nzona mbie mwananyasi Azali Athman wanu mwananyasi Azali Athmani utizirenge ukaya leo wanungo huyengao barije uporo Azali Athman la chile namna hiyo wala chido kari leo hunikuwa dhamana wa kiraisi ba dimana wandu huyengao chile namna hiyo leo zonongo wandu wa tsongeza ikao leo kwa tujibiwa ni siasa wendi sawar mwensi Dutukivu ikao unjia wa Komor nizetambu ikamde zonda wa Komor nufujari mwinji ikaundu fanyisa war mwensi namna ikao leora ndo tundari hundu kaya wewe ndo wakablazimu hime uproteje population shaizo fanyao nguwamete arma situation ilohatoire ya ukaleo heni Mkomor yanjia jaharma shisiwa insi yahe hau yanjia baki harma insi yahe ngehar mauhara uchidiwaze mwananyasi Azali uka o wakati zevoti za kaya en 2016 mi personnellement na himan rongo vanu nga mi parmi no hondo wakawa jimobilize harmwa umji wa Paris wakati ka harmwa ye comité de soutien ya ufanya ukawo rihansi ukaya wewe rais ikawo huwahi hurumu yensi nga wana experience donc uruonu masulaha ya ukaya ngaruni kawo ze dhamana babo haukaya emana izo za kaujahindi darmai accord de Fomboni ukaya armai accord de Fomboni wewe ndo
ndo suka wakawendesa sindongo hata ya kurde fumbeni zifanyishie wandu watsanganyihe wandu kaba inu ngelazimo heni isiwa ya rumensi dokurono kaya woyi mrikangu joshinda ndi seza nongo ituru yaho wangazija ija wendu wakaya wa hantiza wanzwani wajaka hantiza wa mwali apre turu ireje ibabo ija harma sisi wa shangazija ruono masula harambo kakairi wendu wa lazimu urengeze dhamana zinu wakaya wewe ndu washinda waribalia wendu wakakomanda wakawandisa ibato ruombele ya jua rambo kaya emrundo yi ngarjoshinda rukontinye hadisini sha rija au bout de 2 ans tu dis 3 ans pour un virage ujarme virage ya domba do wairenga okango joe mane virage ya domba dabale kao owenji harmao wangamia donc hunja harmam solata wabtsaha udora hitso wabtsaha ufanye nuguza gozishan vu shabukaya aba hainu ngamfanyizo nanzao za uhantu kaya NC ya hawa weche shetsia oda unanansi wa Komoro ngofanyo ndongo ikao si wandu ikaundora husutene ziritukia rivuriza ezempanga ritawa rambukaya ano emdu ola mndu hapo mwaha karno jomsutene ija hata lewo ija heni mndu ikaunda ukritike nga muhimao mjorganize ya utsaha ari mje mndumi ufujar ya utsaha mumrahitso ebenge sisi karno jomsutene ndongo amadizo haizo leo biri uja utsaha hamba ukange lazima ondo kensi wadisi wazimu shale jimwenda lawilo wanongo tujoja jambo kangar kansi wadisi wazima na baladi ngoni ngo tsenda wetandu zikutsa eka kweli ngombo kweli ananyasi azali ngawe sincere ezo ngo hamba haruma e discours waito wajuzi ngelazimu ezo ngo zinu kasfanyishi hao rizifanye kena ukiri rizifanye entre comorien na comorien basi akabanu leo vajoka yanga sina fikira za kidhamana hususan dawe ngesala rambukana hadisi wazima sharado tunda rundu kutsina fikira za kidhamana nguhadayo maraiya haku ngujo urenga wandu wabaha mafura ubiridi ngoni hadusu tandu zikutsa donc sisi karna ujua rjera mbukanga rekonsiyo rehadisi mahadisi vatsinokaya ngabo ma representant sisi rifanya proposition hususa mimi tifanya proposition ya ukangela zimuo soit rifanya mahadisi yanu en présence ya communauté internationale ya si usigne pacte de stabilité politique haruma ensi eka izo kazana mkinishia ngarizijua sonti pia ukaya heni ndongo ikao dizifanyisha huko Komori sikarizifanya batsena ukaya enfaransa ngelazimu yambiwazo izo batsike mundu jojajari hadaye yambukaya enfaransa ngasina ma independence ngasina jau batsijajari hadaya independence ngarujua urirenge sha independence yankatsa si independence ya kazabana independence ya haturenga ukaya kartujo urenga décision batsena ukaya il faut c'est 45 ans d'indépendance rarenga si 45 ans ya expérience ya ka positif chaque 45 ans ya expérience ya ka négatif lieu de expérience sur l'union ebenge ekakoli ngombo za kweli soit ngari condition de sine communauté internationale ou alors ne Union européenne ou alors ni mfaransa waye rihadisi rikaze zingao na proposition na kanzani rajoute ikaongela zimu harumwensi ya Komori ekaye ye pacte de stabilité inu yende signewa akanga sina acte de stabilité inu signewa gelazimo ba ke présence ya base militaire
que ça soit ya communauté internationale, que ça soit ya e Faransa, ili ya surveille eka kabati ndongo au kama militaire wa hatu rijoka wala tsema militaire jeshi la kazabanu shala jeshi la mgambo ukaya hujango tuambia uka na mware hitso bawarangeze bunduki ondware hitso maudu ekale u rijanga bu base militaire que ça soit ya communauté internationale au ya base militaire ya Faransa ekabonda nza fanya ndongo tsondi zo ma militaire ngwanzo tsimbe bishango jojo amblokaya na mwende hambabi babanu msambla wa haruma isharia namna i pacte ya sinyawa gelazimo zo ndongo hizo regimete d'accord ekote yo point handani ye point ya bili gelazimo zivoti ikaunda zilarakarazira za gwanzima gozijo wawe hata wakati ngozambo ukaya zila ziumba ni Mwenyezi Mungu ndiwa hibe zivoti evangeleo ngelazimuo wandu wakensi bazima rirejei babo kanga barjoka uravoti ou alors utimizi emanda yaho au mois de mars ujivure ubulie wananyasi wanzwani warenge zidhamana zao waendisensi isa ilaritimizi wanzwani wa mwali warengi watimizi zidhamana zao ngesa ilarjerikensi rirefikira zindwa jinaza ukaya est-ce que ye tournantinu il rapporte ya ika bénéfique ya hensi au keja ka bénéfique chaque na tsokiri ya ukauvire uje e tournante yende hata waritimizi après uja urengeze dhamana hambuka bwa hina rechange rifanye noko zindwa jina mimi ngambaki banu jusqu'à 2024 non c'est de namna hiyo les conditions hizo ngelazimo riki d'accord ya ukavanu ngorumo jusqu'à au mois de mars 2024 et ça ila ritimizi wanzuanu warenge omwali warenge gisala ndwa kensi et ça ila zonongonga zoka kindini wandwa duaze zembi ikao desavira shatsi doka leongo joambie wandu kana mjer kensi hadisi rikensi harumwa banzimara hadisi na balango nzo je wambe izo wewe wanzao kanga mzoro hadisi na mkubalizo mimi na nzao side namna hiyo ujauri fanya referendumu ya nrabo ila akarujoka ile referendumu ya mgambo iharaziziwa wakomorwa haraya hata même au niveau la communauté internationale kwa jakubali ze voti wizo même communauté internationale kwa jakubali union européenne kwa jakubali chaque même wakangwa na soutien ya hawanda hao ngotso fanya izo wanzao ebenge sisi karna ujua ukansi na rimete ordre du jour yakaya ire mona no hatu dasinawe do wonana dasine communauté internationale ou alors ne présence Union européenne et signe et pacte de stabilité et ça y là et captimise 2021 wandwa jawareze voti wabo yonde namna ikao sisi ndira jomba zenongozende shekalongo jorambi ukaya omseto ula warifanyao mars dernièrement ngojamboka na mjerishila ne radisi sham continuum seto ula side namna hiyo yabo zongo kasana ukiri wananyesa azali yondo pande wa hatu waanza nijibu izo ila discours kando wakawaitoa wakaombelea muhamwema maraia wa Komoro abani ngarjao harma upande wahi wananyasi wa opposition nyinyi wananyasi wa opposition izona kanzani mwambieni ngelazimwa bahinu rilawa harma communication sourde ilio baina ya hatu ne serikali ya Faransa parce que vane problème ilio ngabo communication sourde ike communication hiyo azalingu profite ngonde wambia ukabane mwanzanu dami shema jindu ala pia ma opposition ala walangu wanzao waje wamtuneni bari ike kamna udonda zintereza hanyu ngelazimwa bahinu rifanye ouverture mjerji mobiliser que ça soit
de l'opposition, que ce soit de CNT, que ce soit de Mdazimonzairumbi, de Kumredi, les partis politiques zababona babo, mjeri kensi rijimobilize sonti, rifanye rendez-vous, au kaba inunga ilazimo rirume ile système yambao, la théorie du complot. Rijimobilize rikensi rendera tsahe rendez-vous au niveau de l'Élysée, rihadisi ndasina Macron, rimwambie huzaya hatu kaundurlo nayo, yazijue ukaya sisi wa Komoro karjaparuka contre ne Faransa, ukaya karjajojo ukanda sina pendant un siècle et demi, et du jour au lendemain rimbedingo rambuka karchosari huone zongo izoka zinaukiri wanrua discuter rimwambie huzaya hatu ize unrogo kao ndizongo zendaunai ukazanongo zinu rinde rifanya mobilisation au niveau à Genève et va faire le rapport à l'Union européenne. L'Union européenne aux affaires étrangères, il y a Faransa, va convoquer Jimmy na ola Boucharafa, wa eleza la même chose, nous ça singasi dabalababo, kabati ngoza badili. Donc en gelazima bahinu, il y a une mobilisation, inji rifanye demande riunane ndasina mwana rais wa dawla ya Faransa depuis Macron et kaleo Macron ngu fanyo système ya mashisho mvubwe yani ya ukaya ntwisha hizo mabao uko ndala dunga boka muisha hizo za narange ukani mruisha hizo marange o olayo hamba ngena mashisho mvubwe donc kaleo nganza rumie mashisho mvubwe donc gelazimo kauhi rionene ma élu walo nous France once aucun moi personnellement tu contacte monsieur Bayrou akayanga c'est amoyarmoe parti politique et modem et yao timuleza zi problème ikawe Komoro ndo iwona oleo ebangele wote mwambia ukai kaleo wemdu kao ngawe pour la liberté d'expression et pour la démocratie ngelazimuo kamemo welewe yokaya et politique des années 60 que jalazimu yapplikewa et politique à 2021 ou 2020-2021. Ok, politique à 2000 aux années 60 il a politique ikao wakati ula rikarma wakati wa udu abainu ngasi haruma wakati wa wewu akawa wengi modeli kodi wafanyao études Sciences Po ngawafanyao on a fait tous des études ngarjuao ce que c'est le droit wakati ula on kwa jua le droit ishondu hindini wakati wa dans les années 60 cha wakarumia ye slogan ya ukaya la France n'a pas d'amis quand il s'agit de ses intérêts. Eh bien, cette fois-ci, en 2020, la France peut avoir des amis pour ses intérêts, en même temps pour gagner ses intérêts. Parce qu'avant, dans les années 2021, que on doit appliquer théorie, il y a Général de Gaulle des années 60, après il y a la théorie de Sazabira, avant que c'est un système ya wangu ya generation imrajina donc ngelazimo wandu timweleza ukangelazimo abainu wandu waetudie rirejei babo wandu discuter ngono sisi karna ujuarambo kangarjo uba mfaransa dingo shangelazimo leo washidiwa juo kaya ekawe ndi wakubalingwa souteneo ma dictateur yabo kwa tu créer ma des amis shonga créer ma ennemis même ennemis yanu watidiwa zokaya ngabo ze communauté internationale ngabo Union européenne huono juzi raviranda Genève na Union européenne watire sonne d'alarme omukanga bonongo zitokiri Komori na nyidomlo yiwo mkontrole wo zonongo zifanyisha hao doko ngelazimuo mlamwedi ngohi donc izo pia tieleza bange izo yendu jona izo joka kufanya de toutes les façons inamna na johanza danyi ma dhamana wa opposition monane nema élu que ce soit de droite ou de gauche par leur intermédiaire on doit demander rifanye rende à l'Élysée rionane da sina président Macron rimambie zenongo sham retijaina mwanza do jone saukaya we Komori la pays souverain kabati
Le Comore n'est pas un pays souverain du tout. Il n'y a rien du tout. Kabati. Parce que la preuve, on est incapable. Donc, il faut faire tomber les masques maintenant. Il faut dire la vérité. Donc, on doit discuter de Sinao, on doit mettre les choses au point parce que Karja Johanza, Kaleo Azali, Yatoloa, Hagozi Chanvu, Charjohanza Yaroe, Vatinoka, Vangabo Hafa, Akabanu, Luan Danger, Luananya Swanzwani, donc, Vatijaba, Vakandwa Hafa, Gono. Donc, on on doit kensi wa hadisi, sha, vake présence, yahe, emadhomanawan. Wangiabo ngamombo Mungu kao heni mwanama ikamdeshia video inu kujoshinda yafanye ya ipartage. Donc omombelioni hankadwa bili muhamema na unono mwinji na madi na mvu nguu yari hafadhi yari towe ze fikirambi ikaunga zindeleao kaswendelea nensi ya hatu. Assalamu alaikum.